हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग शूट करने के लिए आ गया हूँ। तो आज हम जा रहे हैं आनंद, एक फंक्शन है इसलिए हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना और नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो में कंटिन्यू। तो फाइनली गाइस बाइक लेके निकल गए अभी दोस्तों के साथ। પેલું ના ગાન લાય કોણ વાત હાય ગાના ले चाचा कशुक बोल वीडियो में तू देखो गाइस हमारा आनंद सिटी है, ये नई नई लाइट लग गई है। ये गिरीश भाई गाड़ियों ये चाचा में आड़ी ब्लॉग बनाओ ब्लॉग ब्लॉग आई जाओ बराबर आई जाओ। तो अभी इधर खड़े रास्ता भूल गए, वो लोग इधर चले गए। ट्रैफिक बहुत है, चलो हाँ डिक्के वागेला रखे थे पहले से तो बीजी 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 आओ तो घर हो गए। ये हेलो हेलो कमिंग हमारी डाबी क्या ना तो गाइस अभी लोग आ गए हैं शायद धाम। हाँ लिफ्ट में जाओ। तो फाइनली गाइस सभी लोग बैठ गए अपनी अपनी जगह। બધા છે ને દાંત કાઢે છે ને બધે આ બધા એક જ છો હું એટલો અલગ આ જો સાંભળો આ છે ને હિતેન સતીશ નતો આવ્યો મમ્મી મળતા સુધી લાગ્યો એ વખતે હા આ બે આવે એટલે કોણ આવે ખબર છે સુરેશ આવે હા આવે બે સમજ્યા હજી બીજા છે નંગ ભારતી કે બધા ભેગા થઈ જાય સમજ્યા અને રિવેન્ડિંગમાં જાવું ને એટલે अभी वीडियो आई गयो हमारे घर नो टूर आपी दो।
તમે ચાલુ કરી દીધી લે આ કામ ચાલુ કરવાનું तो देखो गाइस खाना भजिया છે ભાતના ભજીયા ના કે આમાં કાચું હોય યાર આમાં આવ્યો પછી કમ્પ્લેન નો જોયો બરાબર બોલો ભાઈ હેલો એમ નહીં બસ ઉપોસ્ટિયો આઈ એમ હેપી આ ભજીયા કરી તું ત્યાં આજે મારું કેસ ખોટો બોલી પડશે આયો પપ્પા આયો કોણ હા હું અહીંયા છો રસોડામાં જ છું જલારામ ચાય ચાજો ને अभी सभी लोग बैठ गए हैं पकौड़े खाने के लिए और पहला આપો આપો એ કેમ 12 વાગે ખબર ઉપર બધું ओए पोज कयो में लेसो है पोज कयो में लेसो શું કોઈ नाश्ता वो ना ने वीडियो उतार लो ना बस आ तो ओछું થઈ ગયું કે બસ બસ ઉડાડો ના ઓય લાયા હોય તો પેલું લાયા હોય ચાચો તો પાડો ફૂલ કર આપા જો પેલા પેલા ઇન્ટ્રોડક્શન આવ લુખા લુખા मिक्स कर બસ જો જવરું બનાવ દે कलर करो कलर बस बस खमा खमा भरी तो फाइनली गाइज अभी वापस घर जाते हैं तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।